अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हरूफ तहज्जी के आपको मुकम्मल अल्फाज लिखना बताऊंगा। यहाँ पे हम क्या करते हैं, टू लाइन में यहाँ से टू लाइन से थोड़ा सा ऊपर यहाँ से ये रख के अलिफ की बनावट बनाते हैं। अलिफ में हल्का सा खम आता है सिरे में, यहाँ से सीधा रख के भी आप यहाँ से ये बना सकते हैं। मद की बनावट हमने किस तरह बनानी है, यहाँ से आप क्या करेंगे, यहाँ से जैसे सी गुलाई आती है ऊपर से और नीचे से, और ये सिरा उठाओ और यहाँ से लाइन से थोड़ा सा गोल करके थोड़ा सा सिरा उठा के से आपने क्या करना है, ये गिरा देना है इसके बारे में। अब यहाँ से आगे बे की बनावट आगे इधर से रखते हैं, इसे रख के इसे गोल करके सीधा आगे ले के यहाँ से सीधा ऊपर उठाएंगे बे। अब इसी तरह फिर दोबारा मैं बे के आगे ते जो अल्फाज समझना है आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप लोगों से इसके साथ गुजारिश है कि मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को क्लिक कर दें और लाइक कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंची रहे। टे के बाद हमारे पास आ गई है से की बनावट। आगे हमारे पास आ गई है जीम की बनावट। ये दूसरी लाइन पे छोटा सा अब यहाँ से ये रखा, ये देखें डॉट बनाएंगे। छोटा सा तिरछा डॉट ऊपर से यहाँ से ये सिरा। अब इसे इधर से रख के आप गोल करके सिरे की बराबरी में गिराएंगे। इधर से रख के इसे गोल करके हम पीछे ले के आए जी। आगे हमारे पास आ गई चे की बनावट। चे चे के बाद हमारे पास आ गई है की बनावट। आगे से की बनावट आ गई। आगे दाल की बनावट आ गई। ये अल्फाज दाल डाल दाल रे वाव हो गया, ये एक टू लाइन में ही बनेंगे। आगे हमारे पास सीन की बनावट आ गई। आम रूटीन में जिस तरह सीन की बनावट बनाते हैं मैं उस तरह बना रहा हूँ। अब यहाँ पे आपने देखा है कि ये घेरा लाइन के ऊपर बना हुआ है, यहाँ से ये जो टू जैसी बनावट, यहाँ से ये गुलाई ये लाइन के नीचे अटैच हो रही है, फिर घेरा बन के गोल करके आगे आ रहा है। आगे स्वाद की बनावट। आगे दुआत की बनावट। आगे तोय की बनावट।
تو ایک آسان طریقہ آپ کو بتایا تھا، یہ دیکھیں چھوٹے ایچ کی طرح یہاں سے یہ سرا گول کر کے سے یہاں سے یہ چلا دیں تو این کی بناوٹ این کی بناوٹ اے کی بناوٹ کاف کی بناوٹ لام کی بناوٹ میم کی بناوٹ نون کی بناوٹ واو کی بناوٹ اے کی بناوٹ آگے آگے اب یہ ہم تقریباً 3 قسم کی بنا سکتے ہیں. گول اے ہوگی، یہاں سے ایک یہاں سے یہ رکھا 2 آنکھوں والی یہ یہاں سے آپ کو سمجھاتا جاؤں. یہ جو سرا ہے یہ ہم نے یہاں سے یہ رکھا، یہ دیکھیں یہاں سے جیسے آپ بے کی بناوٹ میں اوپر آپ کو سمجھا دیتا ہوں ذرا. یہ رکھا، یہ دیکھیں یہ بے کی بناوٹ جیسے آپ چلاتے ہیں. تو اسی طرح ایک سرا میں نے اور بنا لیا یہ. اب اسے اگر میں گول کر کے یہاں سے یہ سینٹر میں اس کے جوڑ دوں، اسے میں گول کر کے اس کے ساتھ سرا جوڑ دوں تو یہ دیکھیں ایک ہی بناوٹ بن جائے گی. اب یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، یہ جو سرا آپ نے بنانا ہے اگر ایک آپ لائن کے اوپر بنا کے یہاں سے یہ چلا دیتے ہیں تو دوسرے بچوں سے اگر آپ ہی بھی بنوانا چاہتے ہیں یہاں سے یہ رکھا، یہاں سے یہ دوسرا لائن کے نیچے سے گول کر کے لے کے آئیں تاکہ بناوٹ خوبصورت آئے گی، الفاظ بہتر بن کے آئے گا. اب یہاں سے یوں نما کی طرح یہ ریگولر جو آسانی سے بچے اکثر بنا لیتے ہیں. ایک کی بناوٹ آگے، حمزہ کی بناوٹ آگے، چھوٹی یہ کی بناوٹ آگے. یہ سرا آپ نے دوسری لائن پہ گرایا. اب ادھر سے یہاں سے یہ گول کر کے یہ نیچے لائن کے اس کے اٹیچ کر کے چھوٹی بریکٹ کی طرح گول کر کے آپ اور لائن پہ لا کے اسے اٹھائیں گے. اب اس کے ساتھ بڑی یہ کی بناوٹ. یہ تھی آج کی ہماری کلاس. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں حاضر ہوں گا. اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.